Bom dia, irmãos. 皆さんおはようございます。 Nós temos conversado nos últimos domingos sobre a série Nova Vida. 私たちは最近新しい命について話しています。 E a nova vida que Jesus propõe para o seu povo não é um modo novo de fazer as coisas apenas. で、イエス様が言ってる新しい命、新しい人生っていうのはただ新しいことをするっていうことだけではありません。 Não é mudança de religião. また宗教を変えるっていうわけでもありません。 E não é apenas adotar um novo modo de comportamento. そしてまた新しい態度を取るだけではありません。 É uma mudança de padrão de valores. É um estilo de vida. それは価値観が変わる。また、人生の生き方が変わる。 E nesse sentido, Jesus falou para um grande conhecedor da lei, para ele falou assim: é preciso nascer de novo, não dá para tentar remendar as coisas. そういう面でイエス・キリストは、すごい先生にこう言われました。あなたはまた新たに生まれるべきです。また生まれなければいけませんと。 Nascer de novo é mais do que você dizer sim, Senhor, eu te quero, e você se batizar e ser parte de uma igreja. そして新しく生まれ変わるっていうのはただはい主よと言って、この洗礼を受けて教会になるだけではないのです。 É uma mudança de mentalidade. それは考え方が変わるのです。 Significa abandonar toda a ideia de que eu preciso conquistar a aprovação de Deus. そして私は何とかして神様に受け入れられないといけないという考えを変えるのです。 Pela minha religiosidade, pela minha moralidade. 私の宗教的な面で、性的な面で、 Eu não roubo, eu não mato. 私は盗まないし、殺しもしないし、 Deixar tudo isso para trás. それをすべて捨てて、 E confiar única e exclusivamente em Jesus Cristo como a ligação entre mim e Deus. そしてイエス・キリストだけを唯一に信じて、イエス・キリストだけが私と神様をつなげるっていうことを信じる。 Não é só uma ideia da cabeça. それはただ一つのアイデアだけではありません。 Não, mas é algo que domina, precisa ocupar todo o meu coração. でもそれが私の心をいっぱいにしなければいけません。 E uma das grandes evidências de que eu entendi isso, que Jesus Cristo muda a minha vida e transforma, é como os meus relacionamentos se tornam. そして私が本当に新しく生まれ変わったという証拠というのは私の人間関係が変わるのです。 E talvez o mais desafiador desses relacionamentos é o relacionamento com aqueles mais próximos de nós. そして最も大変な挑戦というのは私たちの家族の者との交わりです。 Fora de casa você pode disfarçar quem você é. 家の外側では自分が誰であるかをごまかすことができます。 Mas em casa nós somos quem nós somos. でも家では私たちは実際に自分が誰であるかを示します。 E é sobre relacionamentos que Jesus está falando aqui no começo do capítulo 7. で、イエス様はここで人間関係について語っているのです。 Desde que o mundo é mundo, todos julgam o tempo todo. この世がある限りにみんなは相手を判断します。 Nós julgamos pelo que nós vemos, 見た目で、裁きます。 pelo que nós ouvimos as pessoas falarem. また誰かから聞いたことによって、 Nós julgamos pelo que as pessoas fazem. またその人が何をしてるかによって、 E a partir daí, então, a gente cria uma ideia a respeito da pessoa e do que ela fez. そしてそれによってその人が誰であるか何をしてるかということを結局判断してしまいます。 Ontem à noite, antes de dormir, recebi no meu e-mail uma notícia que me deixou assim bem chocado. 私は昨日夜寝る前に一つのお知らせを聞いてびっくりしました。 Impactado, melhor dizendo. De pastor muito famoso no Brasil, de uma igreja emergente, que foi afastado do ministério pelo pecado de adultério. それはすごい大きな教会でもだんだんとして成長している教会の牧師が結局、その職から離されたのは自分は姦淫を犯してしまったからです。 E várias plataformas começaram a falar sobre esse caso. そしてインターネットではそのことについてすごく言い始められました。 E aí você já imagina o que vem depois disso, os comentários sobre ele. ですからその後にどういうコメントがあるかということを見ることができます。 Como assim? どうしてこんなことが起こったのか。 Alguém que falava sobre santidade.
この清さについて語っていた人が、 Escreveu livros sobre casamento. この結婚生活について書いた人が、 Como assim? どうしてこんなことになったのか。 Isso dos julgamentos mais leves. それはもう本当にまだそんなに、重くない、裁きですね。 E nós somos assim. Talvez seja o que a gente mais faz na vida inteira, além de respirar e dormir, seja julgar. 私たちもそうなのです。私たちもこの、息をしたり寝たりする以外に最も相手を裁いているのです。 No sentido positivo ou negativo, nós julgamos o tempo todo. それは良い面でも悪い面でも相手を見て判断してしまいます。 Será que vai chover? 今日は雨が降るのだろうか。 Então eu julgo que é preciso levar guarda-chuva, uma roupa de frio. ですからそれを見て、今日は傘を持っていかないといけない、上着を持っていかないといけないという判断を取ります。 Você recebe uma ligação desconhecida. 知らない人からの電話を受け取ります。 Você julga, será que é golpe? それは何か騙されるのかと思います。 O julgamento faz parte da nossa existência. Nós somos seres morais. ですから私たちいつでもそういう判断をしています。 Mas o julgamento que Jesus está falando aqui é diferente. でもイエス・キリストが言ってる、ここでの裁きっていうのは違うのです。 Como eu falei, desde o início da humanidade, julgamento é parte da realidade. ですからこの最初から言っていますけど、この裁くっていうのは人間がするものです。 Lá em Gênesis, Adão julgou Deus culpado dele ter caído. A mulher que o Senhor me deu me fez comer. この創世記を見ますと、アダムは神様に、あなたが与えてくださった女性が私を罪を犯せたのですと。 E as pessoas fazem o mesmo com Deus hoje. Deus, se o Senhor realmente existe, porque há tanto sofrimento. ですから今でも多くの人たちは、神様あなたが存在しているのならなぜこんなに苦しみがあるのかと言います。 Caim julgou Deus de injusto por Deus ter aceito o sacrifício de Abel e não o dele. カインもこの創世記でカインも神様が自分の弟の生贄を受け入れたのに自分の名を受け入れてくれなかったということに対して判断して怒りました。 E com as redes sociais, a internet se tornou um tribunal contínuo. そして今はインターネットではいつでも多くの人たちが裁かれます。 Julgando até aquilo que nem tem conhecimento. 何も知らないことさえも裁いてしまいま É す。 assim que nós somos. 私たちはそうなのです。 Talvez você esteja neste momento me julgando aqui. 多分皆様はそこで私を見て裁いているかもしれません。 Nós julgamos o tempo todo. 私たちはいつでもそうなのです。 E nesse campo não existe isenção, não tem em cima do muro. Ah, eu não julgo ninguém. そういう面で誰もが、いや、私はそんな誰も裁かないということは言えません。 Porque nós temos senso de certo e errado, por mais distorcido que seja, nós temos senso das coisas. 私たちはなぜかというと、正しいことと間違っていることを知っているので、そのことによって裁いてしまいます。 Talvez você diga assim, pastor, mas Jesus acabou de falar no versículo 1, não julgue para não serem julgados. でも先生、このイエス・キリストも言われました。裁いてはいけません。裁かれないためです。 E esse versículo é muitas vezes usado quando o pecado é apontado e as pessoas que se incomodam em ter o pecado exposto falam, mas ninguém pode me julgar, só Deus. 特にこの罪を犯した者が、自分は裁かれないために、いや、私は裁かれてはいけませんというふうに声を上げるのです。 Será que é assim mesmo? そうでしょうか。確かにそうであるのでしょう É か。 sobre essa natureza de julgamento que Jesus está falando. そういう裁きについてイエス様は語っているのでしょうか。 Porque se nós concordarmos com a ideia de que a gente não pode julgar nada, então a gente precisa aceitar também que a maldade do mundo é uma ilusão, porque você não pode identificar o que é mal, o que é bom. ですからそういうことを考えてしまうと、そういう裁いては絶対にしてはいけないということを受け入れてしまうと、私たちはこの世にある悪は全てはイルージョンで何もないもので、私の頭の中にあるものだって言って現実を拒否するということです。 O julgamento existe exatamente para discernir o certo do errado, o bom do mal. 確かにこの裁きっていうのがあるのは、この正しいことと間違っていることを見分けて、良いことと悪いことを見分けるためにあるのです。 Porque o mal é real. この悪は実際に存在しているからです。 A desigualdade é real. そして、この不公平な、この世の中はあるのです。 A corrupção é real.
悪は本当にそこにあります。 Mas a justiça também é real. でも義も確かにあります。 A verdade é real. 現実も確かにあります。 E mais ainda, o Jesus que falou essas palavras também é real. そしてそのことを言ったイエス・キリストも確かに存在します。 Então, se a gente entende que Jesus não está proibindo terminantemente que a gente não deve julgar, então a gente precisa examinar na palavra de Deus o que ele realmente quis dizer com isso. では、イエス・キリストが絶対に裁いてはいけないと言っていないことを理解しているのならば、そのことについてこの御言葉が何を言っているかちゃんと見るべきです。 Porque a gente vive num mundo imperfeito, de pessoas imperfeitas, inclusive você e mim somos imperfeitos. 確かに私たちは完璧じゃない世界の中に生きていて、私たち人間も完璧ではありません。 Quando Jesus está falando com seus ouvintes, não julguem para não serem julgados, a gente precisa completar essa fala de Jesus com o versículo 2. このイエス・キリストが裁いてはいけません。裁かれないためですということを理解するためには、この次にある2節も見るべきです。 Não julguem para não serem julgados, pois vocês serão julgados pelo modo como julgam os outros. O padrão de medida que adotarem será usada para medi-los. あなた方が裁く通りにあなた方も裁かれ、あなた方が測る通りにあなた方も測られるからです。 O nosso julgamento sobre pessoas e situações, o mais sincero e na tentativa de ser o mais imparcial, ele é parcial. 私たちがどれだけ本当に、正しい形で裁こうと思っても、どっちかに結局偏ってしまうのです。 Porque nós medimos o outro a partir da régua que a gente acredita que é o certo. なぜかというと、私たちは自分を模範として相手を測ってしまうからで Os す。 valores que nós recebemos, 私が受けた価値観、 aquilo que nós consideramos verdade, 私が真実だと思うもの、 nós julgamos com base nos nossos preconceitos. 私たちがもう持っている考えによって相手を裁いてしまうのです。 Nós julgamos com base no histórico do outro. また、相手の歴史を見て相手を裁いてしまい Tá ます。 vendo? Fez de novo. 見てごらん、またしましたよ。 E a gente vive igual ao museu, só desenterrando arqueologia, só desenterrando coisa velha. Você da outra vez fez isso. ですから私たちは博物館みたいにもう古いものだけを掘り起こしていくのです。 E nós expomos com isso nosso coração amargurado. そういう形で私たちはもう苦い心を表してしまいます。 E naturalmente a régua para o outro é sempre mais alta. ですからいつでもその相手にとって測りはもっともっと上なのです。 É severamente milimétrica. Exigimos. もっともっと相手から求めてしまうのです。 Nós exigimos comportamento do outro, 相手から一つの態度を求めます。 postura do outro. 相手からの一つの態度を求めます。 Ah, mas fulano é pastor. あの人は牧師だ。 Não, mas você é casada. あなたは結婚していますよ。 E chamamos muitas vezes isso de zelo, de santidade. でそれを清さという名前をつけてしまいます。 Os fariseus faziam isso. パリサイ人たちはそういうことをよく知っていました。 Diz Lucas capítulo 15, versículo 1, que os fariseus, olhando Jesus comendo com pecadores, eles condenavam Jesus. このルカによる福音書の15章の1節にも書いてありますように、イエス・キリストが罪人たちと話しているのを見て、パリサイ人たちは裁いてたのです。 Mas e quando essa mesma regra é usada para nós? でもその同じ測りが私たちに対して測られると、 Pera lá, eu tenho uma explicação para isso. いや、私には一つの説明が、言い訳がありますよ。 Dois pesos, duas medidas. ですから、私にはこう、相手には違う。 Muitas vezes os crentes olham para os que estão fora da igreja e dizem, aquele é pecador. 時々私たちはこの教会の外側にいる人たちを見て、あの人は罪人だというふうにもう、裁いてしまうのです。 E o pecado é tão sério que não sei nem se Deus salva um ser desse. いや、あの人の罪は本当にひどいから神様でさえ許せるかどうか分かりません。 Mas quando Jesus diz assim, pois vocês serão julgados pelo modo como julgam os outros, ele está dizendo, Deus é justo. イエス・キリストがあなた方が裁く通り
りにあなた方も裁かれますよと言われたときに、神様は義の方であるということを表しています。A régua de Deus fala outra coisa, diferente da nossa. 神様の計りは違うことを言うのです。O apóstolo Paulo fala em Romanos 3:23, pois todos, não alguns, não 99,9%, todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. ローマの3章の23節にも書いてありますが、すべての人ですね。すべての人は罪を犯したので、神からの栄養を受けることができない。O próprio apóstolo Paulo, ele fala sobre si mesmo. また、使徒パウロは自分自身についてこう言われます。1 Timóteo, capítulo 1, verso 15, esta é uma afirmação digna de confiança e todos devem aceitá-la. Que afirmação é essa? Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, e eu sou o pior de todos. テモテの手紙第1の15節、キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られたという言葉は誠であり、そのまま受け入れるに値するものです。私はその罪人の頭です。Neemias, quando ele recebeu a notícia de como estava Jerusalém destruída, e ele sabia por que havia acontecido aquilo, ele não fala assim, a culpa é deles, dos meus pais, foram eles que pecaram. ネヘミヤもこのイスラエルの民が罪を犯したということを聞いたときに、彼は、それはあの人たちのせいですよ、あの人たちの親が、罪を犯したのですよと言ったわけではありません。Vai cobrar deles. ですから、あの人たちに言ってください。 Mas não. いいえ、そうではなかったのです。 Neemias, capítulo 1, versos 4 e 6, fala assim, quando ouvi isso, sentei-me e chorei. Durante alguns dias lamentei, jejuei e orei ao Deus dos céus. ネヘミヤ書の1章の4節、私はこの言葉を聞いたとき、座って泣き、数日の間、喪に服し、断食して、天の神の前に祈っていった。 Verso 6, ouve minha oração, olha do alto e vê que oro noite e dia por teu povo Israel. Confesso que temos pecado contra ti. Sim, minha própria família e eu temos pecado. そして6節、どうぞあなたの耳を傾け、あなたの目を開いて、このしもべの祈りを聞いてください。私は今、あなたのしもべイスラエル人のために、昼も夜も見舞いに祈り、私たちがあなたに対して犯したイスラエル人の罪を告白しています。誠に私も私の父の家も罪を犯しました。 Sabe o que a gente deveria fazer quando a gente vê que o outro caiu? 私たちも相手がつまずいたときにどうするべきでしょうか。 É bater no peito e pedir misericórdia por Deus, porque nós não somos melhores do que aquele que caiu. 自分自身も胸を叩いて、主よ、私を憐れんでくださいと言うべきです。 O pecado é apenas diferente, mas é a mesma gravidade. 罪は違うかもしれませんけど、確かにその深さ、その重さは同じなのです。 Porque todos os pecados exigiram o derramamento de sangue. それはなぜかと言いますと、すべての罪はこのイエス・キリストが流された血が必要だったのです。 Sangue de um justo. 正しい人の血。 Não é o pecado dele, é o nosso pecado. ですから相手の罪ではなく私の罪なのです。 Porque hoje foi ele. 今日あの人が罪を犯しました。 Quem garante que amanhã não será o meu? でも明日は私かもしれません。 A gente se apressa em julgar o próximo porque a gente esquece que a gente é tão pecador e às vezes até mais ainda que o outro. 私たちがすぐに相手を裁いてしまうのは私たち自身が罪人であるということをよく忘れてしまうか E não らです。 apenas julgamos, mas como também damos a sentença. 私たちはただ裁いてもう結局その人の罰も与えるのです。 E nós fazemos isso porque nos vemos melhores que o outro. そういうことをしてしまうのは自分が相手よりも最も立派な人間だと思うからです。 A nossa justiça é falha, ela é parcial. 私たちの義は、本当に不公平なもので、この完璧ではありません。 E com uma facilidade enorme a gente se torna o padrão do certo. そしてもう簡単に自分が正しいことの模範だというふうに思ってしまいます。 Lembra do fariseu e do publicano na parábola? パリサイ人と主税人の話を覚えていますか？ Ele era o padrão. このパリサイ人は自分が模範でありました。 Ele estava quase falando para Deus assim: o Senhor tem o privilégio de me ter como filho.
彼はもう少しで、いや、神様、あなたは私が息子であることによって特権を持っているのですよともう少しで言いそうでした。Enquanto eu estava preparando uma mensagem, eu pensei quantas vezes, só hoje, eu já julguei alguém. そう、このメッセージを準備していた時に考えました。今日だけで私は何人を裁いてしまったのだろうか。O maior perigo que o cristão pode se sujar é de esquecer quem ele um dia foi sem Cristo. ですから私たちクリスチャンとして最も危ないことっていうのは、私たちがいつか私たちがイエス様なしの自分が誰であったかということを忘れてしまうことです。E ele passar a acreditar que ele precisa compensar, fazer coisas para Deus, então para ficar em dia com ele. ですから頑張って何とかして神様に受け入れられるために努力をする。Certa ocasião, os discípulos de Jesus iam passar por Samaria e os samaritanos disseram: não, aqui não tem lugar para vocês. ある時イエス様と弟子たちはサマリアを通ろうとした時に、サマリア人たちは、いや、あなたたちをここを通ってはいけませんと言われた時に、E então Tiago e João tiveram uma brilhante ideia. そこでヤコブとヨハネはすごいアイデアがありました。Senhor, o que o senhor acha de descer fogo sobre esse povo aí que não quis nos receber? 主よ、私たちが天から火を呼び下して彼らを焼き滅ぼしましょうか。 E Jesus já corta. でもイエス・キリストははっきり言われます。O Filho do Homem veio para salvar, não para destruir. この神の子は、この救うために来たのです。破壊するためではありません。Quando vierem pensamentos de julgamento na nossa mente, que a gente contenha primeiro a fala, para a gente não expor aquilo que não edifica. ですから私たちが誰かのことを頭の中で裁いた時にはそれを口に出さないように気をつけましょう。 Conversa com Deus. そして神様と話してください。 Para que você não pegue. Já pegou no pensamento. Para que você não pegue então com a língua e fira o outro. ですからもう考えではもう罪を犯してしまったから言葉を持って罪を犯さないように気をつけましょう。 Mas se pegar com a língua, tenha a hombridade, a humildade de pedir perdão. でももし言葉によって誰かを傷つけたのならば、その人に許しを求めましょう。 Segundo lugar, 2番目に se julgar é algo que é inevitável, então o que a gente deve fazer nesse momento? 誰かを裁かなければいけない時にはどうするべきか。 Vamos só expor o que está errado? ただ間違っていることだけを言うのでしょうか。 Ou tem algo mais que nós devemos e podemos fazer? それ以上に何か言うべきではないでしょうか。 Quando a gente avaliar algo ou alguém, a gente precisa ter propósito para isso. 私たちが誰かまたある状況を裁くときには一つの目的を持ってしなければいけません。 Propósito de socorrer. それは助けるためなのです。 Porque é muito fácil pegar a pedra e tacar na cabeça do Fernando. Pecador. 簡単に私たちはこのフェルナンド兄弟の、頭に石を投げてあなたは罪人だということができます。 É muito fácil fazer isso. 簡単にそういうことができます。 Mas o que Jesus está dizendo que o pré-requisito para a gente corrigir os outros é, primeiro, deixar ser corrigido. でもイエス・キリストがここで私たちに教えてくださるのは、相手に何かを言うのならば、相手を懲らしめるのならば、自分も懲らしめなければいけません。 Você é uma pessoa ensinável? 皆様は、何というのでしょうか。自分は教えられるような人ですか？ Você é uma pessoa com coração que deixa ser treinado, conduzido? 皆様は教えられる、導かれる心を持っていますか？ Você consegue ouvir críticas sobre o seu posicionamento, sobre o seu comportamento sem levar isso para o lado pessoal? 皆様は誰かからそういう、何か、聞かれたときに、懲らしめられたときに、個人的になんかね、攻撃されるというふうに取らないで、相手の言っていることを、冷静な気持ちで聞くことができるのでしょうか？ Isso mexe com o nosso ego. 確かにそういう懲らしめられるときに私たちは傲慢な気持ちが砕かれるのです。 Você é mais novo que eu, quem é você para me ensinar isso? あなたは私よりも若いじゃないか、なんでそんなに言う資格があるのか。 Coração ensinável é necessário.
教えられる心というのは必要です。 Uma pessoa, o coração ensinar uma pessoa disposta a, se necessário, mudar o que está fazendo ou a ideia que carrega. 教えられる心を持っている人は自分がやっていることをこれからもまたやり直そうという気持ちがあるのです。 Não para ficar igual à maioria, mas para se moldar a palavra do Senhor. みんなと一緒になることではなく、本当に神様の御言葉によって生きるためです。 E um exemplo de coração ensinável e não ensinável está na história de Saul e Davi. そして教えられる心と教えられない心の例というのがサウルとダビデの話です。 Nós terminamos devocional, eu e Samuel tem feito devocional nos livros de Samuel agora, e acabamos de passar pela história de Saul. 私と息子は毎日デボーションしていますけど、この前第一サムエルを読み終わったのです。 E Saul, ele era um rebelde contumaz, ele era persistentemente rebelde. そしてサウルというのはいつでも反抗するものでした。 Se você ler a narrativa da vida desse rei, você não encontra em momento algum onde ele ouve algo que contraria o que ele faz, repensa e corrige. Não tem momento algum que acontece isso. 皆様がこのサウル王の人生を読んでいきますと、一回も彼が懲らしめられた時に自分は謙遜な気持ちでそれを受け入れて、素直に自分を許してくださいと言っているのを見たことはありません。 Mas ele fica apontando os erros que ele via em Davi. でもいつでも彼はダビデの、罪だけを示していました。 E se Jesus estivesse falando com Saul, ele falaria isso aqui, ó. もしイエス・キリストがサウル王と話していたら、サウル王はこう言ってたでしょう。 Verso 3 de Mateus 7. この7章の3節。 Por que você se preocupa com o cisco no olho de seu amigo enquanto há um tronco em seu próprio olho? なぜあなたは兄弟の目の中の塵に目をつけるが、自分の目の中の針には気がつかないのですか？ Saul era um homem endurecido, サウルはもう本当に堅くなな心を持っていました。 inflexível. 全然変わろうとしない。 Há uma grande diferença entre uma pessoa endurecida e uma pessoa convicta. この心を堅くにしている人と、確信を持っている人の違いがあります。 A pessoa convicta, ela crê em algo de coração, mas ela nunca se fecha para aprender. 確信を持っている人っていうのは一つのことを本当に信じていますけど、心を変えられる心を持っています。 Todas as vezes que Saul foi confrontado, ele resistia. サウルが懲らしめられるたびにいつでも反抗していました。 Não era convicção, 確信ではありませんで era した。 teimosia, era dureza de coração. これはもう本当に心を堅くなにしている証拠でした。 Davi, por sua vez, era um homem tão falho quanto Saul. ダビデも確かにサウルと同じように罪を犯すようなものでした。 Os pecados relatados que ele cometeu eram assim mais escandalosos que o que Saul fez. 確かに彼が犯したダビデが犯した罪っていうのはサウル王よりも多分ひどかったのかもしれませ Mas ん。 quando ele era confrontado, ele deixava-se ser pastoreado. でも懲らしめられるたびにダビデは謙遜な心で、それを受け入れてたのです。 Disciplinado, corrigido. それを受け入れて懲らしめられていました。 E o que faltava em Saul, um coração ensinável, Davi tinha em abundância. サウル王には教えられる心はなかったけどダビデにはありました。 E o equivalente no Novo Testamento do personagem de Saul eram os religiosos fariseus. そして新約聖書でサウル王と同じような人たちっていうのはパリサイ人たちでした。 Rápidos em julgar. いつでも相手を裁くのにあっという間に裁いていました。 Você viu o que o fulano fez? あの人が何をしたか見ましたか？ Porque o seu mestre não lava as mãos antes de comer? なぜあなたの先生は手を洗わないのか？ Porque seus discípulos não jejuam? なぜあなたの弟子たちは断食をしないのか？ Eles eram rápidos em confrontar o pecado dos outros. 相手の罪をいつでも裁いていました。 Mas quando Jesus expõe o coração deles, eles resistem. でもイエス様が彼らの罪を表したときに彼らは抵抗しました。 E pessoas resistentes à correção são rápidas em julgar e condenar o outro. 懲らしめるのに抵抗する人たちはすぐに相手を裁いてしまうのです。 Os crentes em Cristo todos receberam um ministério em comum. すべてのクリスチャンたちは一つの奉仕をもらいました。 O ministério da reconciliação. それは和解の奉仕です。 Não o ministério de ser vigia da vida do outro, 相手のことを見張る奉仕ではありません。 mas da reconciliação. でも和解することです。 Então, se eu vejo que meu irmão caiu,
ですから相手が、罪を犯しているのを見たら、 não é fazer de conta que eu não vi, 見ていないふりをするのではなく、 não é problema meu, 私の問題ではないというふうに言うのではなく、 mas é olhar para aquele irmão com misericórdia e ajudá-lo a levantar. 憐れみを持ってその兄弟を、立つのを手伝うのです。 Lucas capítulo 15, quando o filho rebelde percebe o que fez e volta para casa, porque sabia que o pai era bom, embora sendo justo, extremamente correto, aquele pai também era cheio de graça e misericórdia. このルカによる福音書の放蕩息子の例え話では、放蕩息子が自分がしたことを気づいたときに、自分の親は義の父でありますけど、憐れみ深い父であるということを思い出しました。 Ele sabia que na casa do pai o arrependimento encontra perdão. ですから彼は父の家では悔い改めたら許しがあるということをよく知っていました。 Ele sabia que na casa do pai o coração quebrantado encontra, abraça a reconciliação. そして砕かれた心には絶対に和解があるということを知っていまし É た。 assim que Deus é. 神様はそういう方です。 É assim que tem que ser a nova vida em Cristo. 私たちのイエス・キリストとの新しい人生でもそうでなければいけません。 Não do julgamento rápido, da condenação mais rápida ainda. すぐにもう判断してすぐに相手を裁くのではなく、 Mas do olhar, não ignorar o pecado. Não estamos falando de fazer vista grossa, mas você olhar e crer que ele pode ser erguido. ですから相手の罪を、受け入れるというわけではなく、でも相手の罪を見て彼も許されてまた神様に受け入れられるのだということを信じるのです。 Deus odeia o pecado. 神様は確かに罪を憎んでいます。 Em circunstância alguma ele vai aprovar o pecado. どんな状況によっても罪を受け入れるわけではありません。 Mas ele é cheio de graça suficiente para estender o recomeço para o pecador. でも神様は憐れみ深い方で、いつでも罪人に対して手を差し伸べているの E です。 devemos fazer o mesmo. ですから私たちも同じようにするべきです。 Não é que a gente é melhor do que ele, então eu tenho algo a dar a você. Não é 私 assim. が相手よりも最も立派な人間だからそうではありま É せ como ん。 aquele que desce o nível e diz assim: eu sei, eu também sou capaz de fazer isso. でも私は彼と同じ立場に立って、私は知っています。あなたと同じような罪を犯すものですと。 Porque não foi isso que o irmão mais velho fez. このお兄さんは、この放蕩息子の例え話のお兄さんはそうしませんでした。 Cheio de justiça própria. 自分の義でいっぱいで、 Ele não poupou nem o pai de julgamento. 彼はお父さんさえも裁いたのです。 Esse teu filho あ fez isso. なたの息子がこういうことをしたので Não す。 teve nem coragem de dizer: esse é meu irmão. 自分の、兄弟だというふうに言うことも言えなかったのです。 Ele não queria que o irmão mais novo fosse restaurado. ですから彼の弟がまた、立ち直ることを望んでいませんで Mas し ele た。 queria pagando por tudo que ele fez. でもその弟が全ての罪の罰を受けなければいけないと思っていました。 O nosso ministério, a nossa vocação é o ministério da reconciliação. ですからもう一回言いますけど、私たちのクリスチャンの奉仕っていうのは和解の奉仕です。 Nós precisamos discernir o que é bom, o que é ruim, o que é pecado, do que é santo. 確かに私たちは何が正しいのか、何が間違っているのか、何が罪なのか、何が清いのかということを判断しなければいけません。 Porque isso também é um ato de amor. これも愛の態度です。 Você vê que a pessoa está indo para o abismo, está caindo, está afundando e diz: isso não é problema meu, é ela com Deus. Isso não é amor. ですから相手がもう崖縁にもうそこで落ちようとなっている時に、罪でもう溺れようとなっている時に、いや私は関係ないというのでしょうか。 Mas quando a gente identifica o pecado e confronta com o pecado, a gente precisa entender que isso é se identificar com a santidade de Deus. でも私たちがその罪を見て、その罪を懲らしめる時に、それが神の清さだということに気づくべきです。 Desde que a gente entenda que a mesma régua é para todos. それが全てその計りはみんなにとって同じだということを分かったときに、 Desde que a gente entenda que precisa, a gente está lá, não para pisar, não para humilhar, mas para ajudar a levantar. そこで私たちは踏みつけるのではなく、相手を低くするのではなく、
相手を立ち直らせるためなのです。 Paulo fala em Gálatas, capítulo 6, verso パウロはガラテヤ人の手紙の6章の1節でこう言われます。 Irmãos, se alguém for vencido por algum pecado, vocês que são guiados pelo Espírito devem condená-lo? Não. Vocês devem, com mansidão, ajudá-lo a voltar ao caminho certo. E cada um cuide para não ser tentado. ガラテヤ人の6章の1節、兄弟たちよ、もし誰かが過ちに陥ったなら、御霊の人であるあなた方は柔和な心でその人を正してあげなさい。また自分自身も誘惑に陥らないように気をつけなさい。 Verso 29 de Efésios 4. Evitem linguajar sujo e insultante, que todas as suas palavras sejam boas e úteis a fim de dar ânimo àqueles que as ouvirem. エペソビトの手紙の4章の29節、悪い言葉を一切口から出してはいけません。ただ必要な時、人の徳を養うのに役立つ言葉を話して聞く人に恵みを与えなさい。 Restaurar o outro. 相手の人生を立ち直らせる。 Talvez seja pela dureza, que não é santidade, mas é julgamento carnal, é que muitas pessoas não procuram a igreja, porque elas sabem que vão chegar lá e vão apontar o dedo, e muitas vezes vão ser expulsas daquele meio. 多くの人たちはこの罪を犯してしまって堅くなな心を持っているために、もう教会に入ってこないのは彼が裁かれて結局追い出されるという考えを持っているからです。 O filho rebelde de Lucas 15, ele voltou para casa porque ele sabia como era o pai dele. この、ルカによる福音書の15章の放蕩息子は自分の父がどんな父であったかということをよく知っていたから家に戻りました。 E o versículo 6? Parece que não tem nada a ver, mas está no mesmo parágrafo aqui da Bíblia. この6節はどうでしょうか。何も関係ないかのように見えますけど。 Uma primeira leitura foi assim, esse versículo solto aqui no meio. なんかここに全然関係のないような感じがします。 Não deem o que é santo aos cães, nem joguem pérola aos porcos, pois os porcos pisotearão as pérolas, e os cães se voltarão contra vocês e os atacarão. マタイの7章の6節、聖なるものを犬に与えてはいけません。また豚の前に真珠を投げてはなりません。それを足で踏みにじり向き直ってあなた方を引き裂くでしょうから。 Isso tem a ver com o finalzinho do versículo 5. これは5節の最後と関係あるのです。 Quando Jesus fala que, então você tratando do seu olho, você verá o suficiente para tirar o cisco do olho do seu amigo. はっきり見えて兄弟の目からも塵を取り除くことができます。 Mas há pessoas que não querem o cisco tirado. でも何人かはこの塵を取り除かれることを望んでいません。 Há pessoas que com todo amor que você vai acolher, que você vai procurar ajudar a restaurar, ela não vai querer. 皆様がどれだけ愛を持って柔和な心を持ってその人を助けようとするけど、その人は助けを受け入れたくないのです。 Nem todos aceitam a correção. みんながその懲らしめを受け入れるわけではありません。 Por mais bíblico e parecido com Jesus que você seja. 皆様がどれだけ聖書的にまたイエス様にどれだけ似ていても、 O que a gente deve fazer com isso? ですから私たちはどうするべきでしょうか。 Pastor, eu já tentei tantas vezes falar. 先生、私はもう何回も言いました。 Andei a terceira, a quinta, a sétima milha com a pessoa. もうその人と共に何回も歩きました。 Talvez esteja jogando o que é santo aos cães. ですからそれは聖なるものを犬に与えているかもしれませ E ん。 pérola aos porcos. そして豚に真珠を投げているのかもしれません。 Então nós vamos abandonar? だからといってもうその人をほったらかしにするのでしょうか。いいえ。 Mas nós podemos orar por ela. でも私たちはその人のためにお祈りすることができます。 Na esperança de que aquela tentativa lá atrás de ajudar possa dia dar fruto. それは私たちがその人を助けようとしたことがいつかはそれが、報われるという希望を持つことができま E す。 deixando as portas abertas. そしていつでもドアを開けたままにするのです。 Na hora que cair a ficha, a pessoa saber. Fulano sempre falou para mim.
その人が、あの方はいつでも私にこう言っていたのだと。Nós não podemos ajudar todos. 私たちは確かに全員を助けることはできません。 Mas aquilo que nós pudermos fazer, nós devemos fazer. でも私たちができることはするべきです。 A nova vida é marcada pela verdade acompanhada de humildade. 新しい命っていうのはこの、謙遜な心を持った真実なので É す。 uma vida de justiça, 義の人生で o す。 padrão de Deus. 神様の模範です。 Mas ela é banhada também de misericórdia. でもそれと同時に憐れみでいっぱいなのです。 E a igreja precisa fazer esse papel. Nós precisamos ter esse papel. 教会はこういう役割を持つべきです。私たち一人一人はこういうことをするべきです。 Identificar o pecado, この、罪を見分けて、 trazer à luz, confrontar o pecador そして罪人に、罪人を懲らしめて、 com muito amor, 愛を持って、 com oração, お祈りを持って、 com compaixão, そして憐れみを持って na esperança de que possa ser restaurado. その人が立ち直るという希望を持ちながら、 Para isso, o perdão existe. ですから許しがあるのです。 Meu pai foi um alcoólatra por mais de 30 anos e a família sofreu muito por isso. 父はもう30年以上アルコール中毒でした。 Mas se nós tivéssemos devolvido na mesma moeda, meu pai não teria encontrado isso. そして私たちの家族は確かに苦しみましたが、私たちが同じように父に対してしていたら、絶対父は救われなかったと思います。 Tem que pagar mesmo o que fez. 彼は自分の罪を本当に償わなければいけない。 Não, meu pecado também foi cravado em Jesus na cruz. いいえ、そうではありません。私の罪もイエス・キリストの十字架でつけられたのです。 Não que a gente tenha mérito algum nisso, 私たちがそういうことをしたから、そういうことをしたからといって立派ではありません。 mas Deus nos deu a graça de exercer misericórdia. でも神様は私たちが憐れみを持つことができるように恵みを与えてくださいまし E た。 quando meu pai partiu, pude me despedir com o coração leve. そして父が、本当に亡くなられた時に私は本当に軽い気持ちで父に別れを告げることができました。 Feridas curadas, 傷口がもう癒されたのです。 relacionamento restaurado. そしてこういう親子の関係も、和解されたのです。 Baixe sua cabeça. 皆さん目を閉じてください。 Senhor Deus, obrigado porque o Senhor tem uma misericórdia sem medida para derramar sobre nós. O Senhor tem derramado já. 本当に感謝します。主は、素晴らしい、憐れみを私たちに注いでくださっています。 O Senhor não nos tratou conforme os nossos pecados mereciam. 私たちの罪に対して私たちの罪によって私たちに接しなかったのです。 O Senhor foi extremo gracioso conosco. でも神様は本当に憐れみ深い形で私たちに接してくれました。 Quando o Senhor abriu os nossos olhos para a nossa pecaminosidade, o Senhor nos recebeu pecadores arrependidos, Senhor. 私たちが、主によって罪に対して目が開かれた時にイエス・キリストは私たちを本当に受け入れてくれました。 Quem somos nós, ó Deus, para apontar o dedo para o outro? ですから私たちは相手の罪を指さすものではありません。 Mas não nos deixa, ó Deus, ficarmos passivos, omissos, ó Deus, diante da queda do outro também. だからといって相手の罪を見て何もしないような人たちにならないようにと助けてください。 Porque o Senhor nos deu o ministério da reconciliação e não da condenação. 私たちには裁きではなく和解の奉仕を与えてくださったからです。 Porque a condenação foi posta sobre Jesus naquela cruz. イエス・キリストが全ての罪を背負ってくれたからです。 Ele pagou pelo que o meu pecado, o nosso pecado, deveria receber. 私たちが受けなければいけない罰をイエス・キリストご自身が受けたからです。 Faz de nós, ó Deus, uma igreja que ama as pessoas, ó Deus, mas repudia veementemente o pecado. ですからこの教会も本当に主を心から愛し罪を嫌い Que haja equilíbrio entre justiça e graça, Senhor. そして義と、憐れみ深い教会でありますように Ajuda-nos, Pai, a viver a nova vida que Cristo nos oferece. イエス・キリストが与えてくださる新しい命を新しい人生を私たちが生きるのに助けてください。 Pedimos a Deus por aquele pastor que caiu. そして罪を犯してしまった牧師に対してもお祈りします。 Sua esposa e seus filhos sofrem, Senhor Deus. 確かに彼の奥さんや子供たちは今苦しんでいます。
Mas nós não somos incapazes de cometer o mesmo. でも私たちも同じような罪を犯すようなものです。 Se estamos de pé pela graça do Senhor, 私たちがここで立っているのならば、神様の憐れみによるのです。 para que essa graça abundante do Senhor possa transformar o coração desse pastor, ó Deus, e ele possa voltar aos pés da cruz. 本当にこの恵み深い神様の愛によってこの牧師が本当に悔い改め、また神様のもとに戻ることができますようにとお願いします。 Obrigado pelo sacrifício de Cristo em nosso lugar. イエス・キリストが私たちの代わりに死んでくださったことを心から感謝します。 Por isso, ó Deus, nós queremos celebrar a ceia, porque um dia o Cordeiro Santo de Deus deu a vida por nós. ですから私たちはある日、この聖なる羊が私たちのために自分の尊い命を捧げてくださったために、私たちはこの聖餐式を感謝を持って捧げたいのです。 E essa mesma graça que um dia nos salvou também nos sustenta hoje e nos levará, Senhor Deus, eternamente para junto contigo. この救いは私たちを救ってくださり、私たちをいつでも、立たせてくださり、最後まで導いてくださることを感謝します。 Oramos em nome de Cristo. イエス・キリストの皆によって